हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज ये सेसन रे आम आलोचना करबा पेडागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करबा आगामी स्पेशल ओटीटी आपण क्लास टी बहुत ही इंपोर्टेंट रोचे तो आपण परीक्षा अल्प दिन रहा तो आपठू ही जोरजार प्रिपेरेसन जारी रखु निहाती भाव में आगामी एग्जाम रे भल करेंगे। तो चलतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही शिक्षण मनस्तात्विक अर्थ कौन। शिक्षण मनस्तात्विक अर्थ कौन? ज्ञान आहरण ना पुस्तक अध्ययन ना आचरण परिवर्तन ना समस्या समाधान। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जी आपंकर ऑप्शन नंबर सी आचरण परिवर्तन। शिक्षण मनस्तात्विक अर्थ होची आचरण परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी ठीक नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो ए भितरु कोडा ठीक नुहे। ऑप्शन ए देछि अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया तो यहाँ ठीक अच्छी। बी रे देछि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया यहाँ भूल अच्छी। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया मन रखिए। तो शिक्षा एक लक्ष्याभिमुख प्रक्रिया तो यहाँ ठीक अच्छी। शिक्षण एक आचरणगत प्रक्रिया तो यहाँ ठीक अच्छी। तो ऑप्शन नंबर बी जीव राइट आंसर। तो ये उक्ति भूल अच्छी ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कुआजे। केउं परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहबा? शारीरिक ना आचरणगत ना जैविक ना मानसिक। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर बी आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया को शिक्षण कहबा। तो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षा हेउची एक डैश गुटे आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया ना लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया ना जैविक प्रक्रिया ना जन्मगत प्रक्रिया। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिक्षा हेउची एक लक्ष्याभिमुखी प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षण हेउची डैश। शिक्षण हेउची गुटे शारीरिक परिवर्तन ना आचरणगत परिवर्तन ना संवेदनशीलतार परिप्रकाश ना अद्वितीय भावनार परिप्रकाश। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिक्षण हेउची आचरणगत परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण स्वरूप नुहे। तो चारिटी ऑप्शन देचे तो भितर कोडा गोटे शिक्षण स्वरूप अंतर्गत कोडा नुहे सॉरी शिक्षण स्वरूप नुहे। ऑप्शन ए देछि एक जीवनव्यापी प्रक्रिया। बी रे देछि उद्देश्यपूर्ण कार्य देछि। सी रे देछि सक्रिय प्रक्रिया देछि। डी देछि प्रत्यक्ष दृष्ट। राइट आंसर कोडा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष दृष्ट। एटा किंतु शिक्षण स्वरूप नुहे। तो शिक्षण स्वरूप हो गला एक जीवनव्यापी प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण कार्य सक्रिय प्रक्रिया किंतु प्रत्यक्ष दृष्ट नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षण नुहे। चित्र आंकिबा देछि साइकेल चलैबा देछि मशा मारिबा देछि पहरिबा देछि। राइट आंसर हिजबो आपनकर ऑप्शन नंबर सी मशा मारिबा किंतु गोटे शिक्षण नुहे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा जेउ प्रक्रिया द्वारा शिशु अधिक तथ्य ग्रहण करे बा ज्ञान आहरण करे ताको कोन कुआ जाय? अधिगमन कुआ जाय ना अभिप्रेरणा कुआ जाय ना शिक्षण कहबा ना मूल्यांकन कुआ जाय? कोन कुआ जाय? ताको हम कहबा शिक्षण बोली कहबा। जो प्रक्रिया द्वारा शिशु अधिक तथ्य ग्रहण करे बा ज्ञान आहरण करे ताको हम कहबा शिक्षण कहबा। तो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षणर अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन ए देछि बही पढ़ापढ़ी करबा। बी रे देछि लेखालेखी करबा। सी रे देछि छिंकिबा। डी रे देछि गाणितिक पद्धति जानिबा। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी छिंकिबा। छिंकिबा गोटे शिक्षण कि? शिक्षण नुहे। तो राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर सी छिंकिबा एटा किंतु शिक्षण नुहे। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य शिक्षण नुहे। केउटी एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य शिक्षण नुहे। ऑप्शन ए देछि औषध सेवन करिबा। बी रे देछि गुरुजनଙ୍କୁ सम्मान प्रदर्शन। सी रे देछि समाजर कल्याण निमंते कार्य। डी रे देछि समस्या समाधान करिबा। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर ए औषध सेवन करिबा एटा किंतु एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य शिक्षण नुहे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन? शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन? मूल्यांकन करिबा ना निदान करिबा ना उपचार करिबा ना ए बी सी तीनोटी जाक उपरोक्त समस्त कोडा हम? राइट आंसर। राइट आंसर जीव आपनकर ऑप्शन नंबर डी जीव राइट आंसर उपरोक्त समस्त शिक्षणर मुख्य उद्देश्य ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी शिक्षणर स्वरूप अंतर्गत नुहे। केउटी शिक्षणर स्वरूप अंतर्गत कोडा नुहे।
ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକାଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଏହା ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସ୍କିନର, ନା ଗେଟ୍ସ, ନା କେଲଭିନ୍, ନା ରାଇବର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗେଟ୍ସ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ସ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ସ୍କିନର, ନା କେଲଭିନ୍, ନା କିମ୍ବଲ, ନା କ୍ଲାର୍କ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସ୍କିନର। ସ୍କିନରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପୁନର୍ବଳନ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଶାରୀରିକ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେଶର ଆକୃତି ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ହାତ ମୁଠାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅସ୍ଥିର ଗଠନ, ନା ବଦ୍ଧ ଶକ୍ତି, ନା ପରିପକ୍ୱତା ସମୟ, ନା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବଦ୍ଧ ଶକ୍ତି। ବଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷଣରେ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପ୍ରଭେଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିକ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଶୁଠାରୁ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ଗୁଣାବଳୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ, ନା ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ, ନା କୃତିତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ? ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗଠନ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା, ନା ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ, ନା ଚରିତ୍ର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଓ ସମାନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶାରୀରିକ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଆବେଗିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବୌଦ୍ଧିକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଓ ସମାନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ, ନା ଧାରାବାହିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ, ନା ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରୂପରେଖ କେଉଁଟି ହେବା ଉଚିତ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ମଣ୍ଟେସରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ, ନା ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ନିମ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ଅବହେଳିତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ
विद्यालय केउं प्रकार व्यवस्था करा जाई नथाय निदानमूलक शिक्षा ना मागणा पाठ्यपुस्तक व्यवस्था ना स्वशिक्षण व्यवस्था ना मध्याह्न भोजन ए राइट आंसर कोड हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी स्वशिक्षण व्यवस्था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अभिनय केउं प्रकार अनुकरण एक उदाहरण अभिनय तो यहाँ गोटे केउं प्रकार अनुकरण एक एग्जांपल क्रियात्मक ना ज्ञात ना अज्ञात ना सहानुभूति सूचक ए राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी यहाँ हूँ ज्ञात अनुकरण एग्जांपल अभिनय हूँ गोटे ज्ञात अनुकरण एक उदाहरण अटे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउंटे एक शिक्षण पद्धति नुहे पर्यवेक्षण देछि अनुकरण देछि आविष्कार देछि प्रशिक्षण देछि राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण प्रशिक्षण किंतु गोटे शिक्षण पद्धति नुहे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा व्यक्ति निजर भूल ही शिखे व्यक्ति निजर भूल ही शिखे यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित यांत्रिक अनुबंध ना अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना सापेक्ष प्रतिवर्त राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी प्रयत्न प्रमाद तत्व उपरे आधारित व्यक्ति निजर भूल ही शिखे यहाँ हूँ प्रयत्न प्रमाद तत्व उपरे आधारित ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण केउंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक उदाहरण अनुकरण ना मुखस्थीकरण ना चित्रांकन ना पर्यवेक्षण राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर चित्रांकन यहाँ हूँ पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण एक एग्जांपल अटे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा जड़े व्यक्ति अन्य जनकर कार्य को अविकल नकल कले से प्रक्रिया को कौन कहुए पर्यवेक्षण कहुए ना अभ्यास कहुए ना अनुकरण कहुए ना परीक्षण कहुए कौन कहुए हम कह अनुकरण बोली कहवा जड़े व्यक्ति अन्य जनकर कार्य को अविकल नकल कले से प्रक्रिया को हम कह अनुकरण बोली कही था ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जाशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले कौन कहुए जाशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले कौन कहुए अज्ञात अनुकरण कहवा ना ज्ञात ना क्रियात्मक ना अर्थहीन कहवा कौन कहुए हम कह ज्ञात अनुकरण कहुए जाशुणी जनकर कार्यकलाप को अविकल नकल कले हम कह ज्ञात अनुकरण बोली कही था ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्रिकेट खेलाड़ी बैट उठेले दर्शक माने मध्य अनुरूप हाथ उठे था यह केउं प्रकार अनुकरण एग्जांपल सहानुभूति सूचक ना क्रियात्मक ना अर्थहीन ना अज्ञात यहाँ हूँ क्रियात्मक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान कराए आम राज्य में प्राथमिक स्तर पर इंग्राजी विषय में शिक्षक मानू केउं संस्था प्रशिक्षण प्रदान करा जाय था ओपेपा ना टी&एसीआरटी ना ELTI ना NCT राइट आंसर कोड हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी ELTI ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी अन्य मानक ठारू अलगा निम्नोक्त पुनर्बाणन गुड़िक मध्यरु केउंटी अन्य मानक ठारू अलगा पिठी थापुड़ाइबा देछि प्रशंसा करिबा देछि पुरस्कार देबा देछि भूल बाछिबा देछि राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर भूल बाछिबा तो एमान ठारू अलगा अछि ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जड़े शिक्षार्थी जेते थर भूल करुच्ची सेते थर दंड पाइछि तेणु प्रश्न पचारिबा पूर्व से भयभीत हम यह केउं शिक्षण तत्व उपरे आधारित अंतर्दृष्टि ना प्रयत्न प्रमाद ना यांत्रिक अनुबंध ना सापेक्ष प्रतिवर्त राइट आंसर कोड हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर यहाँ हूँ यांत्रिक अनुबंध तत्व उपरे आधारित ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विकास हेउची डैश गोटे परिमाणात्मक परिवर्तन ना गुणात्मक परिवर्तन ना गुणात्मक परिवर्तन व परिमाणात्मक परिवर्तन ना विभिन्न अंगुर सांगठनिक परिवर्तन राइट आंसर कोड हम राइट आंसर इज आपनकर ऑप्शन नंबर बी विकास होउची गुणात्मक परिवर्तन ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मूल्यांकन क्षेत्र में केउं तथ्यटी ठीक नुहे
ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ନା 3 ବା ତତୋଧିକ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସର୍ବାଧିକ ଓ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରଖୁଥିବା ଖାତାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏକାଥରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ କରାଯାଏ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ଗଠନମୂଳକ କରାଯାଏ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? 120ରୁ 140 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କହିବା? ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି କହିବା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 120ରୁ 140 ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ମନେ ରଖିବେ, ଅସାଧାରଣର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଉଛି 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ। 140ରୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ କହିବା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କହିବା, ଆଉ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? 90ରୁ 110, ଆଉ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଇଯିବ 110ରୁ 120। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆମେରିକା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ B.F. ସ୍କିନର କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ସ୍କିନର। ଆଉ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଥର୍ନଡାଇକ୍। ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ? ମନେ ରଖିବେ 4 ଜଣ, କହେଲର, କଫକା, ବୟର୍ଦିମାର, ଲୁଇନ୍। ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅନୁକରଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା, ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିବା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରାଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରାଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ରାଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା, ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ କ'ଣ କହିବା? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ହେଇଯିବ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ହେଇଯିବ 10ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କୌତୂହଳ ଦେଇଛି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସହିଷ୍ଣୁତା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆବେଗକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା,
ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ସକ୍ରିୟ କହିବା ନା ମୁକ୍ତ ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ନିଜେ ନ ଖେଳି ଅନ୍ୟର ଖେଳ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ତ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ରୀଡ଼ା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସହନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର বি যাব রাইট আনসার। সহন শক্তি কিন্তু বৌদ্ধিক বিকাশর উপাদান নয়। অপশন নম্বর বি। তো নেক্সট কোশ্চেন ଦେଖିବା ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍ ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଗାଲ୍ଟନ୍ ନା ଟରମାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ମନ୍ଥର ନା ଅନଗ୍ରସର ନା ସାଧାରଣ ନା ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।